Sada je period kada je važno održavati zdrave biljke paradajza, paprike i krastavca, jer uskoro očekujemo plodove za berbu. Česte promjene vremena, praćene kišnim i sunčanim periodima, kao i nagle promjene temperature loše utiču, jer podstiču razvoj gljivičnih bolesti na biljkama. Plamenjača i druge bolesti mogu da smanje prinose ili potpuno unište biljke. Moramo da ih zaštitimo redovnim prskanjem. Ne koristim hemijske fungicide, nego samo prirodne preparate. Ova zaštita i u fazi plodonošenja neće uticati na mogućnost konzumiranja plodova, što je velika prednost. Mleko pomaže u borbi protiv patogena, gljivica pa čak i nekih insekata koji ne mogu da svare laktozu. Preparat od mleka pripremam tako što sipam 1 litar mleka na 9 litara vode za preventivno prskanje. Ako su biljke već obolele, onda se koristi i jača koncentracija. Nakon tretiranja biljaka mlekom, na njima se stvara tanki zaštitni sloj koji štiti od prodiranja patogena. Iako je kravlje mleko iz prodavnice upotrebljivo za ovu namenu, najbolji učinak daje sirovo mleko, odnosno ono koje nije termički obrađeno. Ne samo da mleko ima zaštitnu ulogu, nego je i neka vrsta prihrane. Detaljno tretiram biljke paradajza sa mlekom. Mlekom prskam i krastavce čije listove su već načeli neki insekti, pa ćemo vidjeti da li će mleko pomoći. Također, mlekom prskam i listove krompira da bi ih zaštitio od plamenjače. Što duže listovi ostanu zdravi i krtole krompira će da budu veće. Špricanje paprike mlekom pomoći će mladim biljkama da ojačaju i postanu sasvim zdrave. Tretiranje mlekom možete obaviti više puta tokom sezone, a između svaka 2 prskanja sa mlekom možete obaviti prskanje sodom bikarbonom. Da li koristite mleko i sodu bikarbonu za prskanje biljaka? Iz koje zemlje nas gledate? Tokom faze plodonošenja prskanje hemijskim preparatima ne dolazi u obzir, a biljke su i dalje podložne oboljevanju. To je baš kritičan period. Tada je soda bikarbona spas. Možete slobodno prskati i jesti plodove u bilo koje doba. Preparat se priprema tako da se 50 grama sode bikarbone rastopi i pomeša sa 10 litara vode. Soda bikarbona je odlična protiv različitih gljivičnih bolesti. Prskajte na 7 dana naizmenično sodom bikarbonom ili mlekom. Kako deluje soda bikarbona? Soda bikarbona stvara na površini biljaka zaštitni film koji povećava pH vrednost i na taj način onemogućava klijanje gljivičnih spora. Koristi se za zaštitu povrća, voća i cveća od bolesti kao što su plamenjača, pepelnica i pegavost lišća. Redovno koristim sodu bikarbonu za prskanje paradajza kao i drugog povrća koje uzgajam. Može oterati i neke štetočine poput puževa na primjer. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce
I na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.